Bapak Ibu hadirin saya mulyaki Allah. Al-Imam Ahmad Fishni kadinto ada bu dalam syarah Arba'in Nawawi, innamal a'mal bil khawatim. Manusia kadinto epangki bagus panapa punten nika tak epangki ketika kau lepan jenengan ki odik semangken. Dadi mun semangken nika tak bisa ipitaki. Polan sa asurbanan paha kelampian pote, polan sa kocaan celeng kelampian celeng. Punten etunya kadinto tade pitenak bagus napa punten. Sebeda cuma ciri-ciri. Beda ciri-ciri nak orang saya, beda ciri-ciri nak orang tak saya. Cuman jeng nyaman ciri-ciri. Ciri-ciri ini kampo tepak, ampo kelero. Terkadang ondum tak ojen. Ketimangken nih kah? Terkadang tak ada ondum mah romoro ojen panas. Jadi mangken polan sa asurbanan paha kocaan nih keselamat tak pangki. Makana Imam Ghazali ini keada bu tak oleh andi perasaan ati coba ke orang lain tak bagus tak oleh apa sebab bisa saja orang sangka tak bagus kak dintoh akhir husnul khotimah sementara abe saaruma selesai ketika nyabah itu bu iman bi Allah pada itu bu celaka tak kira masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Pramila dari kak dintoh di dalam Islam kak dintoh larang abe coba aki pasir abis sawas. Setiap manusia ini andi salah cepon orang tidak berek tade orang saya andi ketek tengah akete kapi tengah orang yang paling penting benih masalah tengah akete cek ni kuan ketek tengah orang ding tibi tore raga atau kok leduk yang ki pramila dari kak dinto mun bada orang nikah setan ada bu la ilaha illallah pabanyak itu sana pabanyak eka kelero nah orang dia bakal jamin swarga pasal saya jamin benih Khalil Yasin Gusti Kanjeng Nabi man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah pasal asaus orang sekalimat terakhir la ilaha illallah pasti masuk swarga. Makanya ngangkui dakhalah cepon nak kena santri fi'il madi mi fi'il madi cak sama masuk swarga kemudian mi tak yadkhulu tahqiqul wuku nunjukaki tak burungan boleh mun orang terakhir ada la ilaha illallah pah sedah nika bakal masuk surga. Makanya mun bedereng sedah cek debui lain mah yen tadi teguk bauna pateger teh pateger norok bunte ikut tenah pateger talqin kelaban la ilaha illallah. Saya maksud kalimat terakhir la ilaha illallah ni ke benih pak la ilaha illallah pah miring mati benih kah aja Indosiar je kah saya maksud kalimat terakhir la ilaha illallah ni kamari ada la ilaha illallah tak cak ngucak lain sampai mati maka ada la ilaha illallah mungkin saya mati lima hari aki king dari ada la ilaha illallah kelima hari tak cak ngucak lain ni ke masuk kalimat terakhir la ilaha illallah. Makanya mun beda orang sekarat tebuk coba entar kak engkau misnaya udah jelek kak misnaya enggak kan kok kak arah apa mah kita enggak buk cak terkadang orang lama tiap pagi teguh tanya aki kak sabar si baba bojong kuding situ anding semua tiga lurus marin kak telken kelaban dawu la ilaha illallah la kaula ajunan selamat napa punten saya napa punten tergantung terakhir mun terakhir la ilaha illallah keluar dari lesan kaula panjenengan swarga king mun terakhir kula ben sampian suul khotimah ingkar ke Allah tak ngakui ke Nabi Muhammad celaka makanya sareng Kanjeng Nabi paringi tanda orang sedah husnul khotimah ni kebedet tandana panapa nomor situng deuna apeluan ngak deuna gula ni tapi pan mati ya benih ki oding pak sedah keng deuna pah mas ngeremes perlu ni katanda keng rahmat Allah. Nomor 2 sailud dumo akilina aing tengal sedah keng becai kanton ni nikah tanden husnul khotimah. Nomor 3 lo ngapah sekar ni kata ni gegebay kak engkau mergang hatinya maklenanya lo bisa makin mergang bagi mangkian bakun compet kapan mat keng tanden ni kebi Allah beda saya parengaki beda saya tak parengaki tetimun sampean mangki orang mati deuna kesap lo ngacompet tak kira aing tengok tulan apa ngecuan reba kagak gitu punten belum tentu nih tak saya bisa saja keng di Allah husnul khotimah tak apa tampak pulan orang ni ke ahli ala kotusa jadi mun bada orang ala kotusa ni ke ampo coba kata tangke ampo nanya lah ke orang pah mati nah salah gereng lu kacompet pah tada aing tengok lah coba tulat kagak jauh belum tentu celaka nih kak tak boleh rasanya coba bisa saja bi Allah nikah aslinya husnul khotimah masuk surga keng pulan ampuala kau coba bi Allah tanda bagus sempen apa sebab mun pah seorang budu semeleng nikah tanda bagus saya papadang sampean pah ngocak aku ngicu arba kan nak minta belo deui nah ada tak telah sangka orang jadi terkadang bi Allah
keng isempen takok kau leban jenengan ala kau kecubaan sesarupa cek kormo kor acuba aki kau leban panjenengan ni kau oleh acuba aki orang selakar inas di Al-Quran cuba pasera Fir'aun pasera Abu Lahab ni kau oleh kebelah ahli neraka walan Allah ampun cerita dalam Quran keng mun kita tangkep pacuba iyo orang patak saen orang tak kengeng kula ben sampean arasanan coba ahli neraka karena tak epangki masuk neraka ni kebeni marke surban mun surban bisa masuk surga haram kula tak ngangku ning cetung lah hempet beda pada ben gedeng ro ada jaminan sampian pulang saat kelampian biasa beni takwa pah masuk neraka tak epangki tak kok udah ada kak ring matura ni ka esai ri bering beda habib cocok beda ulama iba cuba aki saya keluar di matura pasirah jing bajing nak sa ajarok kula todus megala kocak tukang ceramah tak bengal kula ken ketika beda habib iba cuba aki habib cocok bajingan saya keluar nuku are cacak asa kocak ni mungkin abang ki matura bajingan kak magi bajingan nak kocaan asarungan lami dia mun matura karo tak surbanan bajingan muni matura ken mun ka ulama ben ka habib luar biasa tundung bajingan muni matura ken mun beda habib cocok atena tatal ke acaro kah nyaba ibe kieu mangkana kula sering ngabela iman ka aman matura ni kana pana pole ke disampian orang kus bagus bajingan na boy masuk swarga muni matura ka ni amin pala beda bajingan ni punten bajingan na sahaus masuk swarga engki na bangki maleng mun reng matura tak den beden kak make maleng mun reng matura ka masjid tak ngico arapa kak takok kening belet jong maleng takok ke belet kak mun maleng matura maleng mun matura king mun kading kiai kading madrasah tak ngala lah jong tak nak foto takok tak bagus maleng nak foto terus bagus kak artinya mun matura nikah make lek yang kep coba bi masyarakat atene pakun bagus mangkana saya ngat-ngat matura nikah pabajingin tekku mun Jumat tak kena bede bungkona kak ke masjid tahu apa beda dalam apa beda luar keng leh cuman kan coba kak orang ni kalau makin tak usah Jumat kak matura nikah nak kocak bajingan nak kocak yang butuh pah beri Quran mukaddaman kencangan ban si ustaz ruwa kak apa napa ngaji kapir yang matura ni mangkana tun gula yakin matura nikah orang gula ku selamat kapir kak amin selamat kapir matura ni cak gula bersampean pun tahun amoloten cak gula bersampean kena holan kerja biaya ni teropah korosena konsumsi nah sound system mah kamera nah kerja ben pese apa napa ring matura mun urusan ibadah ke Allah tak bisa ego ganggu bi saya saus mun masalah biaya tak ireken mun urusan ibadah nek ring matura kerja di baring moloten berkata bodoh berkat nyak letek saja di gen bodoh berkat kapan pekol tegala buah kentang nek kering matura tak tolong nabi kanjeng nabi cak pentahun amonot pentahun abiaya raja eng matura tak bisa igu ganggu Indonesia itu penyakit corona daerah Jawa Bekapi masjid tutup Jumat prei kamai matura ber Jumat prei kamu ber masjid tutup ada alhamdulillah corona takok ke matura kak cak mun beda yang mati bi corona magi dokter beh caca ada corona nabah buru lah tak dengan tarik ya matura aja kok bagi polisi na deki keroyo bi masyarakat ana partena reng matura ni kakus bagus reng matura ni ka esai ka engki matura nyamai bajingan karo nyaman bajingan mun akhlak kan kefokusan ben sasurbanan ni ka sampun tu seni ketagrup na gula ka sampun tu seni kan tek kurang matura mun kaya bajingan seni ka engki na bangki kerja ben bagus kula ben sampean anyu on ka Allah manter tak yo sampai bila saus mangkana kula ben sampean Allah ni kaya barokah barokah tak barokah yang matura ka Allah mun ibadah tak bisa igu ganggu tak iba kia Jumat takok corona apa ngocak ya tina jong cak dengan nang ke masjid bi corona mah teh nang Roma pada mah teh tangok mati ke masjid bakuna Jumat reng matura pulan mun urusan ibadah ka Allah sema sampurna benih keng soki reng matura ka benih keng banyak harta benih keng banyak pese keng bi Allah pataka hajat sampurna orang saya beda jauh na beda Jakarta beda Surabaya beda Kalimantan andi pabrik andi hotel andi apartemen pese na banyak miliaran kuning miliaran sampean bu mun ke bilih centul ngambang pira barak bu banyak pese ka andi pabrik andi lakok keng make pese na banyak bi Allah rizki na ibedidi soki mun soki nah ibri penyakit komplikasi make soki kok sampai tak bisa kok embi dok gelem ate tak bisa kacang nyeke bayi nampak pese banyak laku andi pabrik keng mun kok sampai tak bisa masuk kula ben sampean ku andi pese ka
Kula ban sampean ku tak orang melarat, keng napa sih tak masuk akak? Teka hajat tak teka hajat? Tandi pese kula ban sampean, tandi lakoh, tandi tunya. Ntar kon datang ke pahibri kok sape, karo pereng ngese tak luang ka. Mun tolong apa hedok-dok magi som-som ai pegemet engki napa engki? Kula ban sampean tandi pese, kula ban sampean lakar tandi lakoh. Keng muni beri ku ajem, eke tis ekel-kel ka. Kapan mar ekel-kel begi ka koceng-koceng tege tanda bersegel lu. Allah. Kula ban sampean lakar orang tandi lakoh. Kula ban sampean tandi pesse keng mun kon datang ke ibrik sati beni karo sati na se erga magi palapan apa yella benas se dei pering apa ni pagada lembi ibu dapur langsung iba ke lumari yang kumar ekora sekeng dari bersena teka hajat kula ban sampean ka sampurna dunya tandi keng rizki Allah masuk kapi Allahumma salabah lekas nemu ngak bungaan kula ban sampean yonceng datang ke mukoddaman entar mulai pahibri amplop tada orang ibu buka iroma asli may ibu kerja ben bunga le may buka alhamdulillah iciyom alhamdulillah oleh le may buka na are mo ni nyari aki tuloy buaki oleh cahaya iko sampurna kula ben sampian ka anak pemik sampurna situng kula ben sampian ka Allah hubungan semak Walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Allah ni kebekal motoron ate ketenangan mun orang nikah iman ke Allah. Beni keng banyak pese keng petenang bi Allah. Ala ko becak lah ko nagaroi pasar Telengir ka. Ala ko becak Mekasan panumpang tak lem nemu. Ngide. Padahal tudungi becak ni melarat so kon atas cedek ke ibaba. Mi ngide. Cek tenang ka. Orang sekisoki sandi pabiro kak mun semedem sing mal makol sanga semedem keng secer-keceran sampai kol 2 tak mare mikire debit mikire saham mikire saldo kula ban sampean napa saya pikir tenang napa boleh keng bah merapak kelencak cek di ku pengajian sarin kak ajum ad khotib maca khotbah kita oleh separuh la unggu belum kali bebode arapa tenang pikiran bi Allah tenang kula ben sampean arapa mi tenang pulan kula ben sampean hubungan ke Allah semak mun masalah ibadah tak ning rokero yang lain kerja Indonesia takut ke penyakit Jumat sampai prei matur tak takut ke penyakit pun kudu ambu dari ibadah lebih baik mati masjid daripada mati Roma tapi tak avejeng kerja ring matur mi tak swarga sampean menter avering aku udah swarga ka amin mangkana orang masuk swarga ni bisa nolongi orang mun sampean masuk swarga bisa narik selain saya ngak mun dari salah situng beri masuk swarga kayak ngak itu kok boleh beri luar kak kiba ke dalam amin Allahumma mun sampian beri masuk swarga tengali tetangga kak cek masuk ke tibi makinlah ke swarga mun ke tibi ganggu sampian wah tak tahu ada kan dia ben sapa kiba kabeh ni kak tore selamat areng bareng tore bagus areng bareng tore ke swarga areng bareng alhamdulillah ring matur ni kepole rasa tretan ni tak bisa beli mungkin ni kejeno-jenan kejak ben repot sampean mikir tamenan kejak ben banyak kelakuan keng mungkin berempes hadir kejak atosan ni anapa keng takut acara napak khos tak sempurna tretan di acara lakoh sabe kelakuan etina aki tina kana mun laku jeng dek mare kana deki beda boleh keng mun acara di ku kira pah benar eko entar yang betul ka padahal kan tu sampean benih keng untung mun daripada akan deh rogi adon tek begi laku tanggi alhamdulillah kul belu gelak la datang kula haram gula kol beluk lah datang gelak kak cak gula nak telepon mulai beri kol beluk ikan toki masyarakat pun kol beluk angku ya gula berangkat 5:30 berangkat tedung ini ngembong dah jenis gula kak haram mangkat tedung cak malam gula dapat kol tung ke rumah dari Mekasan ni kedeki sampai kalau malam kedi berangkat boleh ponare berangkat cik laku mulai sing malam mangkana anak gula Roma abid sandi alek kak kule man kene kata kelir undangan kule pendung ni kalau teman pendung apa tak sampurna kule man kaman menjundang pendung kule asapora apa sebab acara ini kebiayaan raja orang yang beli sampai tor kadang saya kereken acaranya keamul lagi setahun sebelum mah bi kule kebeda kule sepora namun pendung kecuali keng pada tuan rumah pada arembukan bektu atur tibi kule siap keng mun pahero pendung kule tak pendung mun pah ceramah le 10 menit tak langkong kule ngalia orang kita ada tore mulai kule akhir ngalia kule mikir tuan rumah mun ka kule cek sehari mangki belung polo cek nyaman na kae kene ser tuan rumah keng mangkene dan kule tak kelero jadi beda undangan 2 masuk situng dari soko benak situng e kak dintoh dan kule tak oneng keng seh terdata ejit wal dan kule seh kak dintoh
Sebulan di bering pah dari sokoban pun kocak marinil pun lambak kocak maringun cek kilang kijang gula ngocak anak apa gula cek bah repot tak kerojang sampian nyaman tadi mau beli mereka mun kedung teklero kau jangan ngak gule kesama alam kau jangan dua kali kak turun kadang haram tak ngakan sekali kak pengajian saya ada pendidik dengarkan ustaz tak kira ngaliak tak kira ada teh angangal lah ngaliak ke pengajian nomor 2 langsung pidato toron kau 12 malam bederengi betalam pah yeti ustaz kuber tak kira ada Ustadz Alian mari ada pengajian saya ada nih ya menati apa suan papan juga matokang yang pikir orang kita ngakan sekali mulai gula keluar saya dengan gula lapar beco nggak kena berkat kak kapan mari beco tanah masuk gelem berkat alhamdulillah beras banyak letek ke sana kak yang terkadang nasi tak tersalib berkat tanpa terkelero keluar pengajian di daerah Sampang bah ngelai ke Bengkalan langsung beri ngakan di Sampang nih ontong jang gula ngalle gula sampun ngalle kiai ki beri saja ceramah dadi gula ki kelangker ki ngakan gelung alhamdulillah sekecek ngakan dukalle jang gula api datu mara pidato gula mulia kapan mulia pah beda bekil tuan rumah norok buntek di budi neteng berkat kapan disebut ke kendaraan ketelak beda berkat tabah ngucap mari beri berkat dong benih mari beri berkat di pengajian saya ada kak bah situ nggak beda ngucap anu boy poro boy minta kerjaan saya teguh saya teguh sahabat saya dalam mikala kak Allah mun pas ini katok makai sehari kau jangan pak kali pakai letung berkat gula dapat ketungai porop dapat ketunga bebeneh gula benih masalah berkat buk gula benar oleh berkat jompo keng mun gula kan bini amit pengajian pak kali pah berkat oleh ning situng gula yang gua bini boleh kak jadi gula makin kita kelero jadwal jadi esok gua benak keng ten gula pagila ada SMS dan gula menot teti gula ngalia keng mun tak nototin nyon support jabut dan gula teti deki nyon support dan gula dari kak itu ki pindah apole meskipun tak bisa masampurna seperti biasa nah nyon ondek siteja atis ibadah nyon onah maklumaki punten hak dilaten gula tak tuman riman bentung kecuali tuan rumah pada tuan rumah nikah pada hubungan keng tak kelero ten gula makin keng ki mangkana gula bari ketika suruh berangkat ki laku gula cek pungan nyangku ten gula pidato saya ada nyangku langsung tulian le cuman ceng takdir pangeran tak pada ben pengaturan manusia tangki lebih biasa engki lebih biasa ketika dinto menteri Allah pada sempurna amin Allahumma pon debat gendi mah gelangku kalau pai coba torot mana kan berkat bi sampe pon wah bajingan nih kok punten kula ben sampean nih kak kula ben sampean nih sempurna Allahumma tak andi lakoh tak andi PC tak andi tabungan nyebang keng oding sempurna tenang odi deureun masuk kapi ben bi Allah alhamdulillah kula ben sampean ni kata andi penyakit kah Allahumma orang segi soki aja barokah orang sebanyak pesennya Jakarta andi hotel andi apartemen kejak ben penyakit bi Allah saya peringaki gagal ginjal ben minggu nakin cuci darah kanker kronis tumor ganas liver jantung stroke komplikasi kejaknya mana penyakit muni pira bara berdengan nikah ada alhamdulillah ada yang cantus andi penyakit nggak nikah kak jaluk temannya periksa aki tapi adanya mana penyakit karota pegang kayak tabu kayak cetak sini esen apa tak tahu dia cuman kapan tahu nih penyakit kan pah tenang gula ben sampian tak kira pikiran dia nih kesek maksud bi Allah ati gula ben sampian apa tenang lo kira pikiran penapa gula ben sampian coba sehari tak alako sehari tak ngakan kak matura tak usah sehari sebulan cak alako pakuna deer pala tak ada berasa ngeleleng kata tangka cak mulai mentak tegak bilik deer enten pakuna deer matur ni ke barokah mak kita ke pasar kerja dengan merongki ni kan cak mau dicompok gula cak menarte kan tu macam mengalia kan tu boy gula ki ni pah merongki kapi yang kita reger-reger karena apa gula saya ngalia kan tu napa merongki napa ya le ke compok ni barokah gula ben sampian alhamdulillah napa sebab deng matura ibadah ke Allah luar biasa biaya tak keresak tak reken ibadah ke Allah tak ninggu ganggu orang kula ben sampian mantar bi Allah matura nikah papakku naga nangkana cara sejarah mencatat Syekhuna Khalil Bangkalan nikah nulis mim cepon lambo paraja pak mim nikah ibun to etelo mim sepertama Makkahul Mukarramah senomor 2 Madinatul Munawwarah senomor 3 Maduratul Mubarakah telok tempat ni kata kira ente dajjal budian ni kok amin Allahumma masuk akal jaring maturnya kesampe mangkin ki esai kak
kula ben sampean nikah tak usah kengpah entar ke masjid entar ke sabah kocaan kak coba bejeng Jumat tak kocaan benikeng tak saking masalah akhlak mun ka pangeran ni luar biasa ring maturan ni kengki napa ki pon compok bede langker kak ring maturan di langker tu ngideng coba ni ka sakampung musala na karo situ kula ben sampean langkeran di tu ngideng keje apa-apa abo kok mun pahatan di langker cak dengan saya apa bejeng ne kok ring motor ni kemun tak pokong dua ni kepakun saya andi langker nomor 2 kandeng mun sing ngubu sapi mun tak ngubu sapi punten iki engki kerja mangkana barokah mantir terus barokah pak mantir terus saya abadi kegela manusia nikah tak bisa inilai ketika kiodi dan kula lebih fokus punten panjenengan biasa punten mongku Allah bisa saja panjenengan lebih fokus ada orang saya pangki ketika kiodi keng cuma ada tanda pada asurbanan ki kiai ki pada kiai pelan andi ilmu kutumul jaki kiai tak boleh minta mul jaki ka orang masalah fokus ke Allah tak pangki saya peratu sekak maka malah orang syekh acara mah ketitan kula aroma lebih fokus dari sebelah ibu nikah cepon imam salah satu imam Asy-Syarbini mana tak klero kak dinto lebih coba daripada Fir'aun apa sebab karena andi perasaan sombong iblis nikah termasuk ketuana para malaikat mun maca tasbih kala malaikat ke iblis gara-gara situng iblis elak nat ben masuk neraka napa benih keng margana atau karan benih keng margana cerek keng margana situng andi perasaan aroma lebih bagus dari Nabi Adam kula ben sampean mantir bi Allah apa guna bagus mantir apa guna selamat Allahumma amin Allahumma dadi manusia ni keokorna saya tak saya tergantung ketika abali ke Allah munlah ketika sakaratul maut abad la ilaha illallah selamat pasir asaus orangnya pabanyak isampian tu sana keng mun la ilaha illallah cekak iki besedak pakun surga karena ketika ada la ilaha illallah pasir tejapan ulama tu sene ke sapura kabeh baik tu sakene ota butuh saraja jadi orang ni kebeda dua beda husnul khotimah beda asangu la ilaha illallah husnul khotimah nikah asangu iman makanya tak ada la ilaha illallah jadi pada orang mati asangu la ilaha illallah cepat kebela cuba bisa saja husnul khotimah amin keng mun la ada la ilaha illallah dua salah husnul khotimah pah dosa setajak sepora pas tidak boleh bersena kecuali surga Allah subhanahu wa ta'ala ni kebendi untuk tetangga pak kula ben sampean tibik ni gele mun lasongkan mun akan de benoreng kak de rem maka ke ka ya tahu ni ya langak di ya mangkane budak rem macam atam pebeni keng tak atam pekeng kita dapat kebekto na beres pan ambu tutup la ilaha illallah neng sini kakak tidak saking bah deki mati tak pang kimak lihat kalimat terakhir ni kala ilaha illallah nggih dadi beni ka orang kaabah kita kula tibik menter pada bisa umpama asarina sampean becak bismillah 11 orang mau macam bismillah 11 nikah ijazah saya kona Khalil pak aman dari tauber romanah pak aman dari maling napa boleh saya macam bismillah ni ke pas semalam tak tidur sekali ada maling sekali kak ingki nikah ijazah ongguan ijazah saya kona Khalil mun macam bismillah salekor selamat dari yang sebarang pah maca kulhu maca al-falak maca an-nas pah tutup kalaban bismikallahumma ahya wa bismika amut pah tutup seterakhir la ilaha illallah pah asarin sampean umpama tak cukup boleh kalimat terakhir la ilaha illallah insyaallah setuju saya sepora jamin masuk surga Allah mantir sekak dintobadana Allahumma Bapak Ibu hadirin saya mulyaki Allah panapa saya matati manusia ni kasai ben sampurna dan kula mangken maburu situng ayat mantir ayat ni bisa yang malaki terutama bitan kula TV selebihnya ada kesetujuan hadir mantir pada bisa ngamalaki orang muntero saya tak husnul khotimah ketinapa kan ki buruk buaki orang ni kemun mangken tak ning nilai coba mangken takok saya husnul khotimah saya tak saya mangken saya coba mangken takok husnul khotimah mangken saya takok suul khotimah tak pangki hina ketinapa cara nama ali abak ni kesete husnul khotimah bi Allah ibli dua cara orang mun ngelaku dua cara nikah Allah saya jamin saya tidak bakal husnul khotimah kenapa disebut Allah innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun orang-orang saya pertama selesana adabu Allah biasa aki Allah tapak Allah tengerjet Allah siapa kana senika patek je benih pak
kan bedam pos ini kemudian compok le compok muni kan tak cak ngocak kok yambak gula biasa aki ada bu Allah ada erah Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar mari ada alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin asarena bismikallahumma ahya wa bismika amut jangan asarin alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur akmiyah Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan Arab pemik kesokan kan nah biasa ki Allah mangkana mun ring lambek melok tetiap buju ring lambek ni kelesan Allah tok thank you beda kenapa pora Allah ni ka astagfirullah kempulan ring lambek ya betul pora Allah ji no salah ka celakar lesan nak norok kebiasaan masyarakat pasirnya mana buswiri cang ring lambek oh siri ajinya Abdurrahman oh Durasman aji ya cong Abdurrahim oh kaki Durahim Ibrahim Ismail Mail astagfirullah pora Allah lakar keng lesan nak kelero mun cang goreng mangkin kelero keng mun ka Allah tak kelero pak engkin apa engki me pangki je tak kelero me teti hujuk mun kelero Allah seoning muncang fikir pajang rek lambak ni kata asa kencang Allah pakun kulan di pujuk bini nyai Asia mun pajang tak ca Arab kak lakar tak tahu Allahu Akbar odik bi Allah mati bi Allah odik bi Allah mati bi Allah odik bi Allah mati bi Allah Allahu Akbar odik bi Allah mati bi Allah odik bi Allah mati bi Allah sami Allah odik bi Allah mati bi Allah odik bi Allah mati bi Allah mari nak bejeng assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah adik keran beni tasbih saya ke bayi tasbih pak napa cekung saya ke bayi tasbih napa saya baca cekung sake sahbi kombian saya akung saya kobe sahbi tibian cekung sake sahbi kombian saya akung saya kobe sahbi tibian cek teti bujuk buk asmana nyai Asia waliyah orang bini wali muna jalan ngibu kelontongan nyior kak arapa muna coba ibadai kula beri kawan jangan yang daerah Telaga ni kah beda pujuknya mana pujuk ke-6 pah beda sejarah nah ternyata pujuk ke-6 ni kah beda tempat kajuk ke bela tempat copana pujuk ke-6 ternyata banyak lambak pujuk ni kan di tempat bedena copa arapa mi bedai copana polan copana ring lambak ni kemun geger katana beda senit tak tahu senit tak sengaja sokona bere kak hebat tak hebat mungkin saanya Asia ni kebanyakan tak banyak compok pada atal-talan alhamdulillah pada tak ningit tak buk keng beni coba na good morning no good morning koning no aja mon yedda hari Selasa hari Kamis pah bira aso kono ka mantireng lamba ni engki na bangki lamba ni kalesan Allah meskipun bahasana Allah andi bayeng bah ngocah lamba je cong orang keng karena Allah cong mun setia keng karena oleh maka tak pati Allah sepenting oleh ongguan kak cik pelayan presiden kula tanya kebagian orang semangkenan kaki presiden milih siapa kak milih wo apa wiwi nyampit kok ya pecang kiai jong pelajang kiai merah kok nur amira pelajang kiai biru kok nur abiru maksudnya kak ya semira atosan sebiru ketan jong ini kebetulan mangken kira-kira nggak kocak ngembayar yang digula bah kira-kira ungguan compok nih kak compok dan gula artinya nak mundeng lambek nih kak angkatan selamat mangkana makin adik keran kelero cok cocok imam apa sih ilahi rabbi anta maulana subhanallah jadi ngaki mbari kali nering lambeng nih banlos subhanallah wa bihamdihi daiman abadan alhamdulillah alhamdulillah ya karim ala kulli ni'mah wa ni'matil islami wal iman Allahu akbar lober Ki Badruddin mimpin tahlil gelo pas astaghfirullah li walidayya astaghfirullah li walidayya per ngaki po sepona astaghfirullah li walidayya astaghfirullah li walid la torot
cek cokocoh makicang gula ben sampean ingat sing salah ka Allah pratu anapa innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum atina yang lambek ni kelebih loros dari atina yang mangken terus kadang kula akan dege bagian ring tani ampo takok gula ka ring tani po sepo kadik menjadi apa-apa ring tani ni kaloros pala ko cak kalau ongku tak pada ben grup na gula ni kala terus kadang makila kedejo kintar kalau atar poter gelu ka engke mangkana saya ngat temen ke bagian pos sepo ni kemaki akan degelerok makin dikir salah saya ngajak cokocok pentai tua na boy orang menomor petong polo belum polo atas jangkatan selamat kak WA tak andi HP tak neku Facebook tak ngerti Bapak Fatur mana terpeseh ya bah sombongan kakak ke bah dari siapa jong sombongan dari corona deh bah alhamdulillah itu akhirnya man terlancang umur corona aja ya tak ada mah deh mungkin apa mungkin tak repot boleh corona wajib pakai masker kotu itu puen muncang bambang boh ya apa kana mun emang tuh deh saya ngangkui burung so jika roh sapi asa karuan ilang ngelak seduhuna Allah iki mangkana saya tengah teman koreng sepo tengah teh makila akan deglerok dikir lopot mantia junan Allah subhanahu pon, senomor situ kenapa kak? Kelopa itu ulat harah, karya leson na gula ya muntero saya itu husnul khotimah pertama alladzina qalu rabbuna Allah banyak ada bu guste sekejap Allah ini kesih pertama senomor dua thummastaqamu istiqomah ay ala syariatillah bejeng ikalaku ben bekto ngaji ikalaku ben bekto awirit ben mari abejeng kaharam tak ngelako kelakuan pengajian entar dah ada le istiqomah ketini kedua nih banyak ada bu Allah mun beda kelakuan bagus istiqomah aki abejeng ngetok atrawi ben malam atrawi sempat ngaji ngekholen puju ben tahun ya kholen istiqomah di dalam kebagusan ini kayak waris husnul khotimah ini kedebun Allah mun la orang lesan ada bu Allah mula istiqamah di dalam kebagusan pah Allah sajanji tatanazzalu alaihimul malaika kapan saya itu malaikat saya turun tak cukup datang ke saya ngetok tak cukup datang ke saya nalken tak cukup nak foto saya kecaki malaikat turun ke orang sesekarat saya ahli adabu Allah beristiqamah nampak dibunuh malaikat paha kotok malaikat Allah takhafu cek kira-pikiran ke akhirat sampean ki cek takut ke kuburan cek takut kamu karena nakir deki sampean kita uning jawab na deki bekal dibelai deki sampean bekal tokang wala tahzanu sampean cek kira-pikiran saya budi kak cek kira-pikiran dunia na sampean cek kira-pikiran anak bi Allah deki apa bagus kapi ka kuburan sebekal dateng sampean cek takut kanak foto na sampean ni cek kira-pikiran wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun pas padeng gempur swarga sabudah nyabe nikah ka alfi dorbatin bisaib pada ben ecaca saibu kalih mi banyak orang mati misem benih keng tak sakit keng si misem kasah ikolopai sakit ketika ngatelak swarga Allah padeng orang se adabu Allah orang se istiqomah malaikat se ngapus ketika sakarat kon cek takok ke kuburan ben samarina cek ko batir kala bentunya benak putus saya tinggal swarga pah padeng gembere magi mati apa misem jember muana ka alhamdulillah manter tepak ke gula ben sampean ka tak kira burung si mati nih kak tak kira burung keng kerobak tuh nanti pangki napa sampian saya tak ada gula mati si budian yang ki oh yang ki sebalik ke gula si mati si budian sampian saya adaan dah remah masalah kapi kak mungkin pun letikal gula mati ada puas sampian pantar dah ada lah lepas ini dina ada manter pada lanceng umur kak manter pada barokah umrah manter pada teka hajat bangga sepo manter isa orang kapi mun masalah almarhumah ni ketun gula tak bahasa almarhumah Muni'ah binti Dulasib ni kata bahasa lancang kanjing Nabi saadabu orang bentuk aki ngak nikah selamat benih gula sing bala Gusti kanjing na ummati ummatun marhumah tadkhulu fi kuburiha bidunubin kal jibal wa takhruju min kuburiha fayughfaru lahum bidu'ail ahya banyak orang setan nikah ibetu sebanyak tapi ketika cek dari kubur tusan adik sekali kak kemah bidu'ail ahya mereka di atu aki bergelak macam tahlil macam yasin irabu ya habib para guru bah kanjing Nabi adabu laulal ahya
lah halakatil amwal cek saking ngareng mate ada rengodik satu aki celaka artena mun bedereng mate bede satu aki pecreh teti almarhumah Muni'ah binti Dulasib nikah pecreh tu sana tade tidak cerita yang kat beni cangkula kanjing Nabi seadebu Allahumma beni karo nikah pak beni karo nikah ajunan sahadir ni begelak sampian kapi saja macah kasagili karing sepona sampian senakin khusus ni kamun kata tangkeh mun karing tuak tak usah khusus tafaddalallah bi kitabil auladi lil walid karing tua ni kekenceran akili tibi sampian macah gelak akili kapi anapa seh tetilan-cilan sampian uling adik leng sepola mbok nyaga sabi banyak ka nggih sampian sone ngaji ring sepo sama ngaji setiap sampian ala ko ibadah akili karing sepona ring sepona sampian mangkin pedik sepora tusan bi ghairi ayyang kusu ajru fa'ili tanpa ngurangi kenceran semacah sampean semacah oleh kenceran ibu Muni'ah saikere min nikah mungkin isapora kapi tu sana ring sepona sampean tak ikirimi kenceran kia ontong ta ontong masa tan anding bengkalan bede sengocak kiai bahwa pak bacaan ke kuburan ni tak ada pak kula ngebelo iman kaman tak usah king bacaan Fatihah ke kuburan tak ada pak kula telpon bi ring Malaysia tan kula ngisi pulsa gi puru depak ya saya kamah ikan toy Malaysia itu ku sekertebu engki depak pulsa di Malaysia kamu turun depak napa boleh Fatihah ke kuburan tak ada masa malaikat pah kala ke pulsa macam sampean engki napa engki Gus Dur teman ditanyaki ya Gus orang baca talqin tahlil itu dikirimkan ke kuburan nyampe me temu Gus cak depak cak dengan kok mun ngirim yasin lok teman ipa belih dia ada burungan pole depak kanjing Nabi saat debu depak kuliban sampean tak usah mang tu akhir yang sepona mun beni nak foto share saat tua akinah mun beni kuliban sampean serah semaca akinah doa ben pamausan mun beni nak foto paserah maka tuan rumah bapak khosah banyak biaya saya keluar menteri gantian selangkong banyak amin menteri Allah ipa salam tentunya akhirat menteri gantian kalaban selangkong saya ajunan sehadir lesok banyak kelakuan etingkel sampean nikah menteri Allah ipa orang selamat malah cepon kanjing Nabi ketika mulai Allah pak ngolok kumu maghfuran lakum mulai kapi kaki tusan sabora malaikat bede matur cek sabora kapi pangeran saya hadir ke sebenarnya king ngaji kapi malah tengah bede bene niat ngaji king penasaran fulan kocak tat holil si di bengkalan genteng kok kubal kaum layas qaubihim jalisum tak bahasa jiak korna tojure make saya dalam saya luar saya atas sebini sabora kapi alhamdulillah sampian repot kak ecompong banyak laku ecompong kak banyak kerepotan untuk acara Pak Husain Aki manter bi Allah sampai ipateka hajat tusan esapora manter menandi masalah yang kak mun bede sandi otang ipel kasamajer mun bede sesake ipa beresek manter ki idap ke Mekah Madinah cek santang mari majer kak benih urusan majer urusan teka hajat manter ki idap Allahumma ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah al-fatihah nyon sapora kaki tak bisa melanceng boleh niat dan kulis nah yang menceng boleh punten dan kulit kengki ngal ya kak pola ki notot nyon sapora Pak Khosef tak langkong Pak Khosef kita ada Pak sajam asli dan kulok teman kurang dari sajam pidato karena kemudian ketika ditunjuk maklum juga tidak setia hadir kaki alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik allahumma taqabbal wa usil ma talawna minal qur'anil 'azim wa ma halalna wa ma sabbahna wa ma astaghfarna wa ma sallayna hadiyatan wa wasilatan wa barakatan syamilah li hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila azwajihi wa dhurriyyatihi wa khususan ila hadratir ruha bu Muni'ah binti Dulasib indal kubur allahumma ighfir laha warhamha wa 'afiha wa anha allahumma la tahrimna ujuraha wa la taftina ba'daha wa لنا ولها اللهم اجعل قبورها روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورها حفرة من حفر النيران لا تعذبها وادخلها الجنة مع الأنبياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين واجعل ثواب ذلك فكاكا لها من النيران وعتقا لها من النيران وحجابا لها من النيران وسترا لها من النيران برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا ببركة الفاتحة.